اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا محمد رسول الله. اللهم سيدنا محمد بدر إنه لا برحمتك يا أرحم الراحمين.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, zul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Ikhlas yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya, terutama nikmat yang paling agung yaitu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat dan nikmat panjang umur, sehingga dengan perantara nikmat-nikmat tersebut kita dapat hadir menunaikan tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah yang beriman, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita, baik yang sunnah ataupun yang wajib, senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita mengikuti sunnahnya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan itu semua menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini tak bosan-bosan saya selaku khatib untuk senantiasa berwasiat baik untuk pribadi saya dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu istiqomah untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan juga istiqomah untuk selalu menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan bekal takwa insya Allah segala urusan dunia kita, baik yang mudah ataupun yang sulit, senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bekal takwa segala apapun urusan kita akan selalu dimudahkan dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Para fuqaha berijtihad bahwa usia manusia itu terbagi kepada 4 fase, yaitu fase sobi atau bayi, kemudian fase atfal atau anak-anak, kemudian fase syabab atau pemuda, dan yang terakhir adalah fase kahulah atau usia dewasa, yaitu usia di atas 40 tahun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Tujuan klasifikasi umur ini adalah agar kita menjadi semakin dewasa dalam menghadapi pelajaran hidup di dunia serta mematangkan persiapan akhirat seiring dengan bertambahnya usia kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa seringnya kita terlena dan terbuai dalam menghadapi perjalanan dunia. Kita selalu percaya diri, menganggap hidup di dunia ini masih lama dan masih jauh. Padahal setiap manusia memiliki jatah kontrak hidup di dunia yang pasti. Kedatangannya sangat cepat, kedatangannya sangat mendadak, dan tidak ada yang mengetahuinya. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajal. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan tidak pula dapat menunda percepatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Atas dasar itu, pada kesempatan ini khatib mengajak kepada para jamaah sekalian, marilah kita melakukan muhasabah berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya, sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berkata, wahai Tuhanku,
berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku, sehingga sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ayat ini banyak memberikan nasihat kepada kita tentang makna usia 40 tahun, di mana manusia telah memasuki fase kahula. Pada fase ini Allah memberikan kematangan dan puncak kedewasaan dalam berfikir maupun bertanggung jawab. Serta pada usia ini meningkatkan keseriusan kita untuk memikirkan akhirat, memperbanyak ibadah dan memperbaiki akhlak. Muaranya akan terbangun koneksi hablum minallah yang baik, sebab tidak ada cara lain untuk membangun jaringan akhirat kecuali dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya perkara yang layak kita renungkan adalah bagaimana cara membekali diri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah lahiriah tidak bisa dilakukan secara serampangan, tetapi kita harus tahu bagaimana caranya agar ibadah yang kita lakukan dapat dipanen di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita selaku makhluk yang sempurna dengan akal kalah dengan burung yang terbang di awan. Mereka meski tidak memiliki akal, namun mereka tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saftun kullu qad alima salatuhu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun." Tidaklah engkau ketahui bahwa sesungguhnya kepada Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, dan burung-burung yang menentangkan sayapnya senantiasa bertasbih. Masing-masing dari mereka sungguh telah mengetahui doa dan tasbihnya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan cara beribadah itu adalah wa an a'mala sholihan tardahu, yaitu setiap ibadah yang kita lakukan harus didasarkan pada hadirnya nilai keikhlasan yang semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tanpa ikhlas hanya akan mendatangkan riya, hanya akan mendatangkan ujub, takabur, dan berbagai keburukan yang senantiasa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijumpai oleh seorang sahabat. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Sahabat tersebut bertanya tentang penyebab Rasulullah menangis itu. Rasulullah menjawab bahwa sesaat yang lalu malaikat Jibril menginformasikan bahwa Allah dengan segan mendatangkan musibah kepada suatu kaum selama di dalamnya ada kelompok orang yang sudah di atas 40 tahun, yang sudah beruban tetapi hatinya tetap istiqomah untuk selalu dekat dengan Allah. Inilah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini kita melihat betapa Allah memberikan apresiasi yang tinggi terhadap golongan orang-orang yang suyuh atau orang yang tua, yang selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sangat singkat ini, mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan keteladanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia orang yang diberikan umur panjang namun amaliyahnya semakin baik. Dan seburuk-buruknya manusia man tala umruhu wa syarru amalu. Seburuk-buruknya manusia dia diberikan kesempatan hidup yang panjang, diberikan panjang umur, namun dari hari ke hari amal-amalnya
senantiasa melakukan keburukan-keburukan. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, sebuah tindakan yang sangat keterlaluan jika pada fase suyuh itu, jika pada fase umur di atas 40 tahun kita masih melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan umur panjang untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua yang kita lakukan, ibadah-ibadah, amalia-amalia yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim, wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma anil arbatil khulafa'ir rasyidin ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين أجمعين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامه الله سماه صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الصلاة جامعة رحمكم الله اللهم عافني أفضل ما تؤتي بارك الصالحين اللهم ارزقنا صلاة صلي فرج معك يا رب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ثم إلى جميع أصحابه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولعمنا ولعماتنا ولخالنا ولخالتنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا مؤسس هذا المسجد جميع الإخلاص أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. لك الحمد يا مولانا يا معبود
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. بسطت رزقنا وكبت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.